Good morning. My name is Sariana Harefa SPD. I am a student of Teacher Professional Program in the second batch of the first category in 2022. I did my PPL2 in the 8th grade of SMP Negeri 7 Gunung Sitoli. Let's watching my video. Good morning, class. Good morning, Miss. How are you today? I am fine, thank you. And you, Miss? I am fine too, thank you. Before we start our lesson today, let us pray together. Please, one of you come in front of class and lead us in prayer. Okay, my friends, let's pray together. Our Father in heaven, in this morning, thank you for giving us the opportunity to first air in the morning. Thank you for giving us enough rest, and today we are starting the revision activities. Amen. Okay, thank you. Sit down, please. Who is absent today? Mommy, Miss. Oh, good. It shows that all of you here are diligent students. Are you dressed up today? Apakah kalian sudah berpakaian rapi semuanya? Yes, Miss. Okay, good. Now I will check your classroom cleanliness. Is there rubbish under your chair or table? No, Miss. No? No. Okay. Good. I see that there is no rubbish in this class. This class is very clean. Do you know the benefit if our classroom is clean? Apakah kalian tahu manfaatnya kalau ruangan kelas kita bersih? Tahu? Tahu. Yeah. If our classroom is clean, we can learn comfortably. Kita bisa belajar dengan Baik. baik dengan Nyaman. Okay. How is your feeling today? Miss. Oh, okay. Tidak ada yang sakit? No, Miss. Tidak ada yang mengantuk? No, Miss. Are you ready to study now? Yes, Miss. Okay. I have some question for you. What is our material last week? Ayo, Miss. Yes, please stand up. Our material last week is about greeting card. Okay, good. Give applause. What is greeting card? Who knows? Ayo, Miss. Yes, please stand up. Greeting card is an illustrated card to convey congratulations or sympathy to someone. Good. Give applause. The third question. What is the social function of greeting card? Ayo, Miss. Yes, please stand up. The social function of greeting card is to express congratulations in a happy situation and to express sympathy for unpleasant events that are being experienced by someone. Okay, good. Give applause. Okay. Now, who knows the generic structure of greeting card? Ayo, Miss. Yes, please stand up. Generic structure of greeting card consists of receiver, body, and sender. Good. Give applause. General structure of greeting card
am Miss. Yes, please. Stand up. Merry Christmas, Happy New Year, Happy birthday, congratulations. I am so sorry for your loss. Okay, thank you. Good. Give applause. I am so happy today because all our material last week you have learned it at home. It can be improved that when I ask you about the material, you can answer today. Okay. Now, our last material is about greeting card, and we still learn about it today. So I hope all of you here, please give your focus in order that you can catch up what our material today. Okay, please look at this video. Ya. Is it clear for you? Apakah gambarnya jelas kepadamu? Jelas. Bagaimana soundnya? Kedengaran? Kedengaran. Kedengaran? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Have you heard the song? Pernahkah kalian mendengar lagu itu? Pernah. Okay. Do you want to sing it? Yes. Apakah kalian mau menyanyikannya? Yes. Please stand up. And now we sing together. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang Okay. Please sit down. Sit down, please. My question is, what is the content of the song? Hi, Miss. Yes, please. To express congratulations of the day, Miss. Yeah. The content of the song is to express congratulations of birthday. Is it true? Apakah itu benar? Yes, Miss. Ya. Isi dari nyanyian di atas adalah ungkapan atau ucapan selamat ulang Tahun. Okay. What do people give to the person who is celebrating his birthday based on the video above? Give. Give. Apa itu give? Kado. Yeah, good. My question: when you have someone you love, you want to give to him when he or she is birthday. So why do you give the gift? Mengapa kalian memberikan kado? Untuk apa kado itu? Apa? Coba deskripsi apa? Ucapan selamat. Sebagai ucapan selamat. Ada lagi? Kenapa kita harus memberikan kado? Kalau ada orang yang sedang ulang tahun.
Nah, kita memberikan kado sebenarnya sebagai ungkapan tanda cinta kita kepada orang yang sedang ulang tahun, sebagai ungkapan rasa sayang, sebagai ungkapan rasa simpati kepada mereka. Makanya kita memberikan kado. Nah, how about if there is your friend is celebrating his birthday and you don't have money? Bagaimana jika ada teman yang kamu suka, dia ulang tahun, ingin kamu berikan kado tapi tidak ada uang? Apa yang kamu lakukan? Apa? Ya. Kami memberikan ucapan selamat lewat kata-kata. Ya, bisa. Kita memberikan ucapan selamat lewat kata-kata. Iya ya. Tapi kata-kata itu biasanya mudah dilupakan kan? Iya. Iya kan? Asal kita ucapkan selamat ya, selamat ulang tahun, sudah juga dia katakan terima kasih, sudah berlalu setelah itu. Nah, apakah ada cara yang lain lagi? Ya, silakan. Kami memberikan kartu ucapan karena kartu ucapan bisa dibuat sendiri tanpa dibeli. Ya, benar sekali. Saat ada orang lain atau teman kita yang sedang ulang tahun atau merayakan hari spesial tertentu, kita bisa memberikan kartu ucapan tanpa harus membeli kado atau barang-barang yang berharga. Ya, karena kartu ucapan itu bisa kita buat sendiri. Nah, kartu ucapan itu kita berikan sebagai tanda cinta kita, rasa sayang kita, rasa simpati. Jadi kalau tidak ada uang kita tidak apa-apa, kita bisa memberikan greeting card. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, greeting card ini sebenarnya sangat penting, ya sangat penting. Misalnya di sebuah tempat ada air dan air ini sangat bersih. Ini bisa diminum oleh manusia. Tapi tempat air ini sangat jauh dari tempat pemukiman manusia. Nah, apakah air ini bermanfaat bagi manusia? Bermanfaat. Apakah manusia atau orang-orang menggunakan air ini? Menggunakan. Lalu bagaimana caranya agar air ini bisa sampai kepada mereka? Bagaimana caranya? Dengan memberikan air. Nah, biasanya sekarang kan pakai mesin ditarik air sehingga sampai ke rumah, sehingga air itu bisa bermanfaat. Tapi kan mesin itu membutuhkan biaya yang besar kan? Iya. Dan tidak ada uang kita. Lalu apa cara yang praktis? selang. Oke, selang benar. Tapi masih membutuhkan uang membeli selang kan? Iya. Pasti bambu. Apa? Bambu boleh. Tapi kita harus bekerja. Kita buat bambu. Boleh. Tapi ada cara yang lebih efektif. Kita mengambil air dengan membawa ember. Nah, kita datang orang-orang dari sana membawa ember dan mengambil air, kemudian air boleh sampai di sana. Begitu juga rasa cinta kita, simpati kita yang ada dalam hati kita ini. Jika ini kita salurkan kepada orang lain, kalau tidak ada uang kita bisa menggunakan greeting card. Kita tuangkan doa-doa kita di dalam greeting card itu dan kita berikan kepada mereka. Apakah kartu itu bermanfaat bagi mereka? Bermanfaat. Mereka pasti senang. Orang yang menerima greeting card itu merasa dirinya dihargai. Atau bagaimana perasaan kalian kalau kalian menerima kado? Senang atau tidak? Senang. Apa yang kalian rasakan? Bahagia. Kamu merasa saya ini dihargai, saya ini disayangi. Nah, jadi salah satu cara kita mengungkapkan rasa cinta, simpati kita kepada orang lain melalui greeting card. Itu bisa kita jadikan sebagai media atau wadah untuk menyampaikan rasa cinta kita kepada orang lain. Kemudian, greeting card is very important in our life. Why? Because if you are creative to make a greeting card, you can buy it and you can get money. Jika kamu kreatif membuat seperti greeting card, maka kamu bisa menjualnya. Ada kan di toko-toko dijual kan? Ada. Nah, greeting card yang ada di toko-toko itu yang dijual itu hasil kerja manusia dan mereka bisa mendapatkan uang. Jadi hari ini kita mempelajari bagaimana membuat greeting card itu sehingga kamu juga nanti bisa membuat sendiri. Dan jika hasil greeting kamu cantik, bagus, bisa kamu jual.
faster in learning this material. First, you must be able to make an interesting greeting card according to the context of its use. The second, you must be able to present the result of your group discussion about greeting card well. Artinya, hari ini ada dua tujuan pembelajaran yang harus kamu kuasai. Pertama, kamu harus mampu membuat sebuah kartu ucapan. Dan yang kedua, kamu harus mampu menyajikan hasil diskusimu tentang membuat greeting card itu di depan kelas dengan baik. Is it clear? Apakah sudah jelas untuk pembelajaran hari ini? Jelas, Miss. Okay, thank you. Now, look at this video. Apakah gambarnya jelas? Jelas. Suaranya kedengaran? Kedengaran.
video about? Tentang apa video itu tadi? Membuat ucapan. Apa? Membuat ucapan. Yes, the video is about making greeting Card. Good. Is the greeting card interesting? Yes, miss. Is the greeting card interesting? Yes, miss. Do you want to make an interesting greeting card? Apakah kalian mau membuat sebuah kartu ucapan yang menarik? Yes, miss. Okay, but before that, you have to know that. Now, this greeting card is made from some materials and tools. Untuk membuat greeting card ini ada bahan dan alat yang digunakan. Ya, do you know what is the material of this greeting card? Who knows? What? Yolanda? Yes? Paper. 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 What is paper? Kertas. Good. Give applause. Yeah. Greeting card ini terbuat dari kertas. Good. And what tools do we use to make this greeting card? Apa alat-alat yang digunakan untuk membuat greeting card ini? Scissors. Scissors. What is scissors? Gunting. What else? Glue. Glue. What is glue? Lem. Good. What else? Pen. Pen. What is pen? Pen. Pena. Good. Ruler. What is ruler? Penggaris. Good. Give applause. Now, what is the content of the greeting card? Apa isi greeting card ini menunjukkan? Happy Birthday. This greeting card is about congratulation of birthday. And then about the paper of the greeting card. What is its size? Berapa ukurannya tadi kertas yang digunakan untuk membuat greeting card ini? 16 centimeters and 22 centimeters. Coba Yolanda. 16 centimeters and 22 centimeters. Good. 16 centimeters and 22 centimeters. What is 16? Apa 16? 16. Centimeter ya, lebarnya tadi. And 22, what is 22? 22 centimeter. Good. Now, I have made the greeting card. Look at this one. Can you see this greeting card? Can you see that? Bisa kamu lihat dari belakang greeting card yang sudah ibu buat? Yes, miss. Bisa kamu baca? Bisa, miss. Oke, tentang apa greeting card ini? Happy birthday. Good, ini tentang happy Birthday. Is it interesting? Apakah ini menarik? Yes, miss. Is this beautiful? Yes, miss. Okay, thank you. Now I give you time to make your own greeting card. Well, before you make your own greeting card, I will divide you into some groups. Ya, ibu akan bagikan kalian beberapa grup. Ya, have you seen on your groups? Apakah kalian sudah duduk di grup masing-masing? Sudah, miss. Oke. I will divide your worksheet. Okay, please you look at your worksheet. In this worksheet, there are two your tasks. The first is we can read it in activity 1.
sesuai dengan konteks penggunaannya. Itu tugas yang pertama. Nah, pada tugas pertama ini, kamu membuat sebuah greeting card sesuai dengan apa bentuk yang kamu suka. Nah, kamu membuat greeting card itu seperti yang ibu buat di sini. Kamu bukan hanya menggunting-gunting kertas, tetapi dalam membuat greeting card ini, kamu harus menggunakan writing skill. Ya, kamu harus menggunakan keterampilan menulismu, di mana kamu menulis pada sebuah kertas ini tentang greeting card. Jadi kalau menulis ada kata-katanya ya, ada kata-katanya, ada kalimatnya, terus tulisannya harus rapi. Itu menulis. Jadi bukan hanya bingkainya saja, bentuknya saja yang cantik nanti, tetapi kata-katanya juga di dalam harus ditulis dengan rapi. Jadi di sini keterampilan menulismu akan dinilai. Jelas? Jelas, Miss. Okay. The second task is present the result of your group discussion about greeting card in front of the class. After you make your greeting card, you have to present in front of the class your greeting card. Setelah nanti kalian buat greeting card itu, kalian menyajikannya di depan. Setiap kelompok datang di depan menyajikan hasil diskusinya. Jadi dalam menyajikan ini nanti ada 3 skill atau keterampilan yang kamu gunakan. Yang pertama, speaking skill, keterampilan berbicara. Ketika kamu tampil di depan, kamu harus bisa berbicara, menyampaikan hasil diskusimu kepada teman-temanmu dengan baik, dengan kata-kata yang baik. Jadi di sini kamu harus benar-benar menggunakan keterampilan berbicara. Kemudian, reading skill. Greeting card yang sudah kalian buat nanti, kalian baca di depan ini. Nah, jadi kalian menggunakan keterampilan membaca. Dan selanjutnya, kalian juga menggunakan keterampilan listening. Ketika teman-temanmu menyajikan hasil diskusinya di depan ini, yang ada di belakang teman-teman yang lain harus mendengarkan. Nah, kalian dengarkan apa yang mereka sampaikan di depan. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan, ada komentar tentang hasil diskusi mereka, bisa kalian berikan. Apakah bisa kalian berikan komentar kalau belum kalian dengar? Tidak bisa, Kak? Tidak. Jadi kalian harus benar-benar menggunakan kemampuan mendengar kalian dengan baik. Ya. Jadi ada 4 skill that you have to use in doing this task. The first is writing skill, speaking skill, reading skill, and listening skill. Is it clear? Yes, Miss. Okay. Nah, ketika kamu membuat tugas ini juga, ibu tetap menilai. Ketika yang kalian buat itu, ibu nilai bagaimana kesesuaian kata-kata yang kalian gunakan dengan cara-cara membuat greeting card, bagaimana bentuknya cantik atau tidak, kemudian saat presentasi di depan, bagaimana intonasi suara kalian, bagaimana cara membaca kalian, bagaimana kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan teman kalian. Jadi itu semua dinilai. Dan selama diskusi juga, masing-masing kalian tetap dinilai. Apakah kalian bisa bekerja sama dengan kelompok, apakah disiplin, jujur, tekun atau tidak. Jadi selama kamu ada di sini, berada di sini, tetap ada penilaian. Jadi kamu mengerjakan greeting card ini di kelompok masing-masing. Okay, do you have question? Ada pertanyaan? No, Miss. Miss. Yes. What kind of greeting card we must make? Yeah, good. Sit down, please. What kind of greeting card we must make? Pertanyaan si Jun Adit, apa jenis greeting card yang kami buat? Nah, greeting card yang kalian buat itu adalah sesuai dengan greeting card yang sudah kalian analisis
pada minggu yang lalu. Kan sudah kita analisis minggu lalu kan? Sudah. Sebuah greeting card pada kelompok masing-masing. Jadi apa yang kamu analisis pada minggu yang lalu itu yang kamu buat dulu sekarang. Apa yang benar-benar kamu pahami, maka itulah greeting card yang kamu buat. Masih ingat kalian kan? Greeting card kalian? Masih. Oke, ada lagi pertanyaan? No, Miss. Oke, silakan. Silakan bagi tugas. Bagi tugas untuk membuat greeting card. Kemudian rencanakan bagaimana cara membuatnya, apa bentuknya. Nah, kalian sudah membawa alat-alat yang Miss pesankan? Oke, silakan dikeluarkan. Oke. Nah, before you continue to make a greeting card, we have to decide how much time do you need to do the task. Berapa waktu yang kalian butuhkan untuk membuat greeting card ini? Kita sepakati dulu. Cukup 10 menit? Cukup. Oke, silakan dikerjakan dari sekarang. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya.
group? Mana kelompok satu? Raise your hand please. Okay. The second group? Kelompok dua? Yes. The third group? Third group. The fourth? Okay. The first group, do you have any difficulty? No? No. Okay, please continue. What is kind of your greeting card? Apa jenis greeting card kalian? Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year card. Yes. Okay. The third group, do you have any question, difficulty? No, miss. Okay, please continue. Do you have difficulty? No. Apa lagi yang kalian buat? Please make the greeting card is interesting. Ya. Who makes an interesting greeting card will get high score.
Yeah. Very nice. Coba kalian lihat ya, contoh yang sudah dibuat ini, ya, ditulis dengan kaki tulisannya ya. Jadi bunganya juga ditata dengan bagus dengan rapi ya. Okay, the first group, have you finished? Yes, Miss. The second group, have you finished? Yes, Miss. The third group, have you finished? Yes, Miss. Okay, good. The fourth group, have you finished? Yes, Miss. Okay. Now, before you listen the result of your group discussion, we do ice breaking. Do you like ice breaking? Kamu suka ice breaking? Yes. Oke. Nah, ice breaking ini ya bertujuan itu melatih konsentrasi atau menegakkan kembali pikiran kita setelah kita lelah belajar. Oke, please look at me. Silakan diperhatikan dulu. Coba ya. If I say Happy birthday, you clap your hands twice. Jika ibu katakan happy birthday, maka tepuk tangan dua kali. And then, if I say congratulations, you have to walk. Tapi, but in your place, kamu harus jalan di tempat begini. Ya, jadi berdiri kan kakinya capek kan? Capek sudah dulu. And then, if I say Happy New Year, kamu tepuk tangan tapi tidak sampai 2 kali. Bisa? Bisa? Bisa. Oke, ibu ulang dulu ya. Kalau ibu bilang Happy Birthday, tepuk tangan 2 kali. Happy Birthday. Kalau ibu bilang Congratulations, tepuk tangan 2 kali. Oke, dan jika ibu mengatakan Happy New Year, tepuk 2 kali tidak sampai. Oke, stand up please. Oke, kamu boleh goyang-goyang. Oke, sudah. We start. Ini melatih konsentrasi loh. Jangan ada yang salah ya. Awas kalau ada yang salah. Happy birthday. Oke, congratulations. Happy New Year. Oke. To present your greeting card. We start for the first group. Please.
morning, friends. Good morning. We are from 1. Thanks for the time given to us to present the result of our group discussion. We make Merry Christmas and Happy New Year card. Kami membuat kartu ucapan Selamat Natal dan tambah. This is our card. Is our card interesting? Apakah kartu kami menarik? Menarik. Thank you. I will read it. Dear my best friend Tirta, I hope Christmas brings joy to your heart and happiness fill your home. Merry Christmas and Happy New Year, Renata. There are some materials and tools that we use to make our card stickers. ABS paper, buffalo paper, origami paper, scissors, pen, and glue. We make the card by writing congratulatory words and the ABS paper, then we glue it on the buffalo paper, and the last we decorate it with origami paper, so it is interesting and beautiful. Demikianlah penjelasan kami. Jika ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman, diberikan waktu. That's all our explanation. If you have comment or question, we give you time. Saya mempunyai tanggapan. Yes, please. Greeting card kelompok 1 cantik dan menarik. Okay, good. Okay. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman kami akan kembali ke tempat. Okay, please wait a moment. Tunggu sebentar. Okay, this is the result of the greeting card from the first group. Is it interesting? Apakah menarik? Menarik. We open it and this is. Is this interesting? Menarik? Menarik. Berikan penghargaan untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Good. Nah, boleh kembali ke belakang. Sit down, please. The second group, I give you time to come in front of us to present the result of your greeting card. Good morning, friends. Good morning. We are from group 2. Thanks for the time given to us to present the result of our group discussion. We make Teachers Day card. Kami membuat kartu ucapan Selamat Hari Guru. This is our card. Is our card beautiful? Apakah kartu kami cantik? Cantik. Thank you. I will read it. Dear my teacher, wishing you joy and happiness. You are an amazing teacher. Happy Teachers Day, Desnia. Our cards such as ABS paper, buffalo paper, origami paper, scissors, pen, and glue. We make the card by writing congratulatory words and on the ABS paper. Then we glue it on the buffalo paper. And the last we decorate it with origami paper, so it is interesting and beautiful. Demikianlah penjelasan kami. Jika ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman, diberikan waktu. That's all our explanation. If you have comment or question, we give you time. Saya ada pertanyaan. Who is receiver and sender of your greeting card? Sender in Desnia dan receiver teachers. Okay, thank you. This good. Good. Tepuk tangan. This is the greeting card of the second group. Is it interesting? Yes. Okay. Kita lihat dari depan cantik. Ada bunga. Bunga. And we open it. Wow. Wow. There is love. Love. Ada Love.
card ini bisa kita gunakan untuk menyampaikan rasa cinta kita, rasa sayang kita kepada orang lain. Oke, greeting card ini adalah untuk mengucapkan selamat hari guru. Ini diberikan kepada guru. Apakah kalian sayang sama guru kalian? Sayang. Pernah kalian memberikan greeting card sama guru kalian? Nah, oke, untuk next time silakan bikin lagi greeting card yang lebih cantik. Oke, thank you for the second group and give them applause. The third group. Thank you, Susan. Friends, Good morning. We are from Group 3. Thanks for the time given to us to present the results of our group discussion. We made congratulations hard. Kami membuat satu ucapan selamat atas kejuaraan yang diperoleh seseorang. This is our card. Is our card interesting? I will read it. Dear Rivka, you are the best one. Congratulations for being the first winner in the reading competition. Fabric. All cards such as HVS paper, bark blue paper, origami paper, gills, pen, and glue. We marked the card by writing congratulatory words on the HVS paper. Then we glue it on the bark blue paper, and the last we decorate it with origami paper, so it is interesting and beautiful. Demikianlah penjelasan kami. Jika ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman, diberikan waktu. Thus all explanation. If you have a comment or questions, we give you time. Saya memiliki tanggapan. ya. Menurut saya, greeting card Group 3 sangat indah dan menarik. Oke, good. Kita betul. Nah, this is the greeting card of the fall group. Is it beautiful? Yes. Okay. This is very interesting. This card is about to give congratulations of condolence, ya. Tanda ucapan turut berduka cita. Very good. Okay, give applause to the group. You made a good greeting card, and you are able to present it well. Ya, kamu sudah membuat greeting card dengan sangat bagus, dan kamu juga menyajikannya dengan sangat bagus. Ya, you can answer your friend's question. You are so clever. Ya, kamu bisa menjawab pertanyaan dari teman-temanmu. Kamu hebat, ya. Kalian benar-benar pintar. Jadi ini harus tetap kalian pertahankan. Oke. Nah, what do you think? Is this activity interesting? Apakah kegiatan kita hari ini menarik menurut kamu? Menarik. Is it benefit for you? Apakah itu bermanfaat untuk kamu? Bermanfaat. Jadi nanti kalau sudah pulang ke rumah, kalian harus tetap mengingat tentang perbuatan kita ini, dan jika ada seseorang yang ingin kalian sampaikan ucapan selamat, boleh kalian membuatnya. Oke, mungkin selama kalian membuat greeting card ini tadi, ada pengalaman-pengalaman menarik yang kamu dapatkan, atau ada kesulitan, ada kesukaran yang kamu hadapi, boleh diceritakan. Saya memiliki kesulitan. Apa itu tadi? Itu cara merancang sebuah bentuk. Oh ya, si Yolanda memiliki kesulitan saat
membuat greeting card tadi dia kesulitan merancang bentuknya ya. Iya, merancang bentuk. Nah, bagaimana menurut kalian memecahkan masalah itu? Ada solusi. Nah, kalau menurut Miss, Miss juga membuat greeting card ini melihatnya dari YouTube. Saya lihat dari YouTube. Boleh kita lihat di situ ada banyak jenis-jenis greeting card. Ya, boleh kita lihat. Yang lain, apalagi? Ya, si Answar. Dalam kelompok kami ada kesulitan dalam menulis bahasa Inggris. Oh, thank you. Mereka kesulitannya menulis dalam bahasa Inggris. Mungkin mereka kekurangan vocabulary. Nah, untuk mengatasi hal itu, ya guru satu ya harus banyak belajar bahasa Inggris. Dan ini bukan hanya untuk kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat harus banyak belajar bahasa Inggris. Sehingga ketika kalian disuruh untuk menulis, maka tidak ada lagi kesulitan. Okay. Just now when you present your greeting card, I have record it. And after this, you can upload it in your media sosial, sosial media. Jadi greeting card yang sudah kalian buat ini tadi boleh kalian upload di media sosial kalian. Ada Facebook kalian? Ada. Oh. Tapi punya HP kalian tidak? Tidak. Punya siapa HP di rumah? Punya orang tua ya? Iya. Oke, begini. Nanti hasil rekaman dari greeting card kalian ini akan saya bagikan di WA group kita ya, WA group kelas. Kemudian dari situ nanti kalian ambil, baru kalian share di Facebook kalian masing-masing. Jadi biar hasil karya kalian itu bisa dilihat oleh orang lain. Dipromosikan. Mana tahu ada orang yang tertarik bisa dibeli. Ya, itu tadi ya. Kalau kreatif kan membuatnya cantik, menarik, ada orang yang tertarik bisa dibeli dan itu bisa menjadi pendapatan. Oke. Nah, demikian materi kita hari ini tentang pembuatan greeting card. Nah, sekarang kita akan mengambil kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari. So, materi kita hari ini adalah tentang apa? Tentang making greeting card, membuat greeting card. Okay. Some materials that we can use to make a greeting card is paper. Ya, beberapa bahan bisa digunakan untuk membuat greeting card yaitu paper, kertas ya. Ada kertas APS, apalagi? Kertas buffalo, apalagi? Kertas origami. And then there are some tools. Ada beberapa alat yang kita gunakan apa? Gunting, pena, Ya, yes. Okay. Ya, glue, scissors, pen, ruler, and others. Okay. Ada pertanyaan? No. Tentang materi ini? Tidak ada. Oke. Sekarang Ibu akan membagikan gambaran refleksi. Nah, di lembar refleksi ini, please write your name, your class, material, and please answer the question. Okay. Do you have question? Ada pertanyaan tentang mengisi ini? No, Miss.
you have to master today. It is making greeting card and present your greeting card. Tadi Ibu sampaikan bahwa ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kamu kuasai hari ini. Yang pertama tadi membuat sebuah greeting card, dan yang kedua menyajikan hasil diskusi. Ya, menyajikan hasil diskusi tentang greeting card di depan kelas. Ibu tanya, apakah itu sudah kita lakukan? Sudah. Apakah membuat dan menyajikan greeting card sudah bisa kamu kuasai? Bisa. Okay, good. Nah, next week we will learn about new material, about invitation letter. So I hope you can learn it at home, and if you have difficulty, we can discuss it in this classroom. Okay, guys, before we finish our class today, please, one of you come in front of class to pray. Yeah, Chacha, please. Okay, my friends, let's pray together. Dear Jesus, thank you for being with us from the start to the end of the learning process today. Thank you for helping us to understand how the material present by the teacher could inhibit we will return home. Protect us on the way so we can meet our family. Only in the name of Jesus Christ we give thanks. Amen. Amen. Sit down, please.